Guys, kalulot versus kalulot. Yan guys. Yan guys. Umagang umaga. Yan yung pinakaano nila. Kopi. Kopi. Yan guys oh. Yun yung mga ano lang yun. Yan yung pinakaano niya. Merienda. Akin na, ano ko. Yan. Yan. Parehas lang yung edad yan guys. 20. Kalulot yan guys. Puros kalulot. Magtito yan guys. Pamangkin at tito. Yan. Tito at saka pamangkin. Good morning sa inyong lahat mga kageng-geng. Si Paulo at saka si Paul. Yan, nag-ano sila ngayon. Practice ng boxing. Oh, finish mga guys. Shout out sa inyo at good morning na lang. Yan. Good morning guys. Good morning guys. Good morning. Okay, kageng-geng, shout out.